Witamy ponownie w Mikołajkach, witamy ponownie w rajdowym studio Motowizji. Krzysztof Woźniak, witam Państwa bardzo, ale to bardzo serdecznie, a wraz z nami gość wyjątkowy, zwycięzca rajdu Polski z 2009 roku, czterokrotny rajdowy wicemistrz świata, a obecnie szef programu juniorskiego Toyota Gazoo Racing, który ma na celu wyłonić przyszłą gwiazdę, jeżeli chodzi o rajdy samochodowe pochodzącą z Japonii, czyli Mikko Hirvonen. Mikko, welcome so much. Welcome to Poland for the first time in quite a few years, because you started in Rajd Barburka quite a while ago. How do you like the rally so far? It's a nice rally. You have really nice, fast-flowing stages, and second passage through the stages offers quite a challenge as well. Like some stages are fairly soft, but it's part of the game as well. So for our drivers, we saw it's a good opportunity to see fast-flowing, good stages, a bit like in Finland. Mikko wspomniał, że jak na razie rajd jest bardzo przyjemny, jest mnóstwo szybkich odcinków specjalnych, takich trochę jak w Finlandii, więc to jest też dobra okazja, aby właśnie podopieczni Toyota Gazoo Racing mogli się podszkolić. I właśnie teraz tym się zajmę. Trzech kierowców jest obecnie w tym programie. Obecnie rywalizują oni w kategorii ERC4, czyli w kategorii dla aut z napędem na przednią oś. You have three drivers under your leadership, all of them from Japan, and they are competing in rally 4 cars, in those with the front wheel drive. What was the idea of this program? What's the plan for the future for them? I mean, Toyota has a lot of interest for rallying in general, and also already 2005 we started the first challenge program where Takamoto Katsuta was chosen, and now he's in Rally 1 level, doing pretty well in WRC. So Toyota wants to have kind of one Japanese driver to follow his footsteps, and idea and the plan is to get a new Japanese driver in a top level in rallying. Dokładnie tak. Program jest podobny do tego, który przeszedł Takamoto Katsuta, który obecnie jest kierowcą fabrycznym Toyoty w WRC, w aucie Rally 1. Radzi sobie całkiem nieźle i teraz trzeba wyłonić kolejnego zawodnika, który może pójść w ślady Takamoto Katsuty. Jak na razie jesteśmy już podczas ostatniego dnia rywalizacji i tutaj japońscy kierowcy radzili sobie dobrze, ale też było kilka przygód. Your drivers have had some quite good stages, good stage times, but also there was some problems. So how would you describe the performance in the last 2 days? It's been, in general, it's been good. I mean, it's part of the game that you can have technical issues or young drivers, they make mistakes, so that's completely fine in a way. But they also shown really good speed as well. And we only started this program, let's say, on May last year. The progress has been really good. They all have a pretty good speed, not so consistent all the time, but in general it's been going well, and good progress. So we are really happy how it's been going. Są powody do zadowolenia, ponieważ tempo prezentowane przez całą trójkę jest bardzo dobre. Oczywiście zdarzają się błędy, ale to są młodzi zawodnicy, więc to jest absolutnie naturalne, ale najważniejsze, że jest dobre, równe tempo i jest to naprawdę, to są obiecujące wyniki. Oczywiście trzeba wspomnieć o 2009 roku, kiedy to Mikko Hirvonen wygrał rajd Polski. Później zabrakło jednego punktu, aby zostać mistrzem świata, ale pewno wspomnienia są dobre. In 2009 you won this rally when it came back to the calendar of World Rally Championship for the first time since 1973. How do you remember this time driving the WRC car, not just in 2009 but also later on those stages? I mean, it was clearly good memories from that rally. It went well for us, and it was quite similar to the stages we have back home as well. So in that way, it was quite nice to kind of come on these stages, and I found a good speed straight away. And I mean, it was always a good fight over here, and people are really enthusiastic about rallying. Always a great party. We were spectating yesterday as well, and people were really having a good time over there. So it's a great atmosphere, nice weather and good stages, so I'm happy that rallying is doing, I see, quite strongly in Poland.
Mikko wspomniał o tym, że oczywiście 2009 rok wspomina bardzo dobrze. Od razu z marszu poczuł się komfortowo na tych odcinkach specjalnych, jak też zresztą wspominał, podobne do tych, które są w rodzimej Finlandii. Też wczoraj był jako kibic trochę pooglądać i też mówił o tym, że atmosfera jest wspaniała. Cieszy się, że rajdy są wciąż popularne w Polsce. Wrócimy jeszcze do tematu całego programu Toyoty. In WRC, we haven't seen as much as those junior mentorships as we have in Formula One, for example, when basically every single team has some form of junior academy or something like this. M-Sport, of course, supports young drivers, gives them an opportunity, but Toyota is the first team that has a strong program like this one that you are leading. Do you think that more teams in the future will do something like this, like Hyundai, like M-Sport, and maybe some new producers if they will come to WRC? Well, I hope so. I think it's something rallying would need because it is quite difficult at the moment to get the seat in a top category, and maybe in general rally would need a bit of a change to attract more teams as well, that there would be more seats available and make it even more international in a way. But I really hope so that others are getting interested as well, because of course when there's a big manufacturer behind you, we are able to create pretty good program, and we are quite open as well how we want to go forward with these three drivers we have and which way we want to take them. So hopefully others would get interested as well. Zapytałem Mikko o to, czy liczy na to, że pozostałe ekipy startujące w topowej kategorii WRC też będą miały takie programy juniorskie. Oczywiście powiedział, że jak najbardziej, tym bardziej, że ciężko jest dostać się do tych najmocniejszych, do tych najszybszych samochodów obecnie i być może rajdy wymagają trochę zmian, no ale najważniejsze jest to, aby przyciągać nowych producentów, przyciągać także młodych zawodników. Na sam koniec już przejdziemy do tego, co się dzieje na odcinkach specjalnych. Mikko, for sure you are watching the very close battle between Martin Sesks and Hayden Paddon. Mikko Marczyk, unfortunately, is a little bit behind, but what is your take on the fight between your old rival in form of Hayden Paddon and young Latvian star Martin Sesks? It's been a great fight, and Martin has been really good. And also in general in ERC this year the competition and the level of the competition is really high. So it's nearly even more entertaining than watching the WRC at the moment. I mean, there's so many guys who can really, fight for the wins or places on the podium. So, fantastic championship at the moment, and it's really nice to see the fight. So we'll see today which way it's going to go, who's going to take the victory finally. Oczywiście batalia między Martinsem a Haydenem jest znakomita, podobnie jak zresztą w całym tegorocznym sezonie rajdowych Mistrzostw Europy, które dla przypomnienia możecie oglądać na żywo w Motowizji. Każdy rajd, każdy odcinek specjalny i zapowiada się na to, że będzie niezwykle ciekawie. I ostatnie już pytanie. Mikko, what do you think will be the future of the guys that you have under your umbrella? Do you see them in 2-3 years in Rally 1 car, or this is more long-term program? I think it's going to be longer-term program. Although the progress of the guy has been really good, but still there's no need to rush in a way and go into the car which they are not ready. So we will see how it goes, if we carry on with the front-wheel drive or if we go four-wheel drive. But like I said, we have to assess a little bit how they progress and when they are ready for the four-wheel drive. But someday, eventually, anyway, hopefully we see them in the top level. Któregoś dnia zobaczymy tych młodych kierowców w aucie czteronapędowym na najwyższym poziomie, ale teraz troszkę za wcześnie jest, aby to wszystko oceniać. Najważniejsze jest to, aby dokonywali progresu i aby szło im coraz lepiej. Thank you so much, Mikko, for the time that you've given us. A my teraz wracamy do Warszawy.